Iyay! Buanga ka! Nagkalamias siniting. Ipalit ko sa tulos kwinta ko no, madara 30 duha. Magkalamias sa Facebook ko. Ikias ko kay si Manoy tuwa mas kuadros naga nag-assessments naga ron absent sa duha kadlaw. Ang buang nangita to na kung buang ron nagtuyok tong asa to napita nangita ron kay mubas gitu ito na ko ron karon nagpadagat ko kupay kalamian. Kalamian ang bima wa ko'y kauban bugnawas bugopay mulingkod ko rin kayo kita mo itong buwang na ko. Kaya na namiyak magupay buwang yun tayo na ko rin bubawas magito na ko rin ang dagal kay hindi kita rin buwang at sa nakarumuhan ka tayo aninistol sige ito pangitan ako rin sabi nga sa bukupain ko hindi ko ito pagdirik kay mangita mo ito na ko rin mubaos to siya ari ko dati sa mga amigo kay nung kay may niya mga duto naglingko na kay ari ko rin ay ginawa ko asam ko rin mga buwang ka si Manoy ni absent mo sa to niya ako sa ikaw ni Bukupay makmakwasan Bukupay ay ito niya maka sarap hindi tagak bipon sebatas usap kurosam ko kaan Bukupay. A few moments later. Katunduan ko, kahapon, labay ko na sapa. Happy pa ko malumos. Nakainom kong tubig. Pahok ang patay laga. Karong. Asa mong buwanga mo? Makabaho siguro yun. Iya eh. Pasig makabantay. Naamin buwang na na. Karong ka. Kaning helmet. Laka lagi sa mong naon rumuwaga ka. Oh no! Asok sukot bagay simplo bagay uno dos anong tanaw si bawaw ko kabubun uno dos tres iyay iyay buanga ka Gila ka ako rin mo. Bungal, may ilabay, may mukha ka ba? Player ka sana, panibon! Kukulong! Ay, kukot! Say kukot! Bakit ka? Hindi ko ka kukot! Gusto mo ka? Gusto ko na? Bakit ka? Patayin kita! Ngayong hapon sa pamilya nyo, mauna sa din nagpakatawan nyo ang Rick Ubines TV, ang shoutout. Amo na pong tagaan o pagtagad ang shoutout portion. Mauna sila si Kuana, ang solid sharer o follower sa Rick Ubines TV. Sila si Ariel Binita, Shoutout. Apolinar Argable, Shoutout. Alan and Tristan Ababa, Shoutout. Sirnada Justin, Shoutout. Giovanni Tapinit, Shoutout. Consihal Fernan Reponte, Shoutout. Jiprel Emenido, Shoutout. Bibi Aquen from Dubai, Shoutout. Dana Bilita from KSA, Shoutout. Ornopia Gerald, Shoutout. Caterina Bacalso Navales, Shoutout. Ayesha Jane Basalo, Shoutout. Mary Joy Rabanes, Shoutout. Mirna Sulwita, Shoutout. Clarissa Lagumbay, Shoutout. Christina Cabanek, Shoutout. Jupiter Yonson, Shoutout. Jasmine Villarmia, Shoutout. Richard Alpanta Pansakala, Shoutout. Richard Francisco, Shoutout. Marakinle Kanaya, Shoutout. Mark Aliganga,
Shout out. Lorenzo Aliganga Jr. Shout out. Joshua Tapangan. Shout out. Sinaida Arnaez. Shout out. Jessica Paring Umambar. Shout out. Wapa nila, bro. Jiba Girbano. Shout out. Runa Talandron Salmiron. Shout out. Audrey Ariana Reyes. Shout out. Nisi Paninsuro. Shout out. Mark Obas. Shout out. Juan Romano Tapinit. Shout out. Sarita Aruba Joel. Shout out. Jose Compra. Shout out. Janlyn Cabalya. Shout out. Gina Onabia. Shout out. Hasi. Shout out. Jonas Boy Bulo. Shout out. Glenn Rakuma. Shout out. Isni Isyot. Shout out. Junior Cabalya Ababan. Shout out. Eric Benita. Shout out. Idol. Jonas Lapot. Shout out. Jismar Burjos. Shout out. Amay Bangos. Shout out. Vinicius Cabalya. Shout out. Saibel Tobias. Shout out. James Michael Basalo Lawas. Shout out. Rolito Mialda. Shout out. Belter Bihok. Shout O out. Francing Lapot. Shout out. Pagkakutas. Kadaghan sa shout out. Nya, shout out ko sa taga Barracks, mga bahog prol. Nya, shout out ko miyan. Miyan. Oh, dili na takotob ka pamilya, no? Bye-bye.